Kini kaisa Tripurahani live mawo ketal kaisa history जों जेंना थांदों त्रिपुरा मथा तामनि हिमालय जों बिसि कलकमा दाल बिदाल जोंनि आঞ্চলিक दल अर्थात रिजनल पलिटिकल पार्टी खायफानो जों कुनु जराफानो जों जोंनि हिंदुस्तानी नि आखायबा एससी सीट रगो जों बादायलायमानियाखौ जेनेरेल सीटआव जों गोबां बादायखा किन्तु एससी सीटआव जों कुनु बादायमानियाखौ कारण किनि बदल एससी ग्रै गताबुक चिनि बुबाग्रानि तुइजुल मांबाय बरगो चिनि थानसानि कक खोनावै जों बाय बाक्सा पालोंनानि हिनै बरगो जों हायनो दालायखेनो बंचना कवानजि बायंखाय एत बंचना बरक त्रिपुरा हाव गोबां मा जागावनो एससी हिंदुस्तानी ताकुरक दङ किन्तु बरक सागदां जायगाखौनो तलबाय किन्तु बुबाग्रा तिनि बरनो जों हायके जेहेतु तलाख्लाय दंमानि न साखाथि सिनानो बागै तिनि बरनो जों म 46 सुरमा केन्द्रआव जोंनि खरकसा ताकु खूब लार्नेड पार्सन ही मानो बरो नि आखायबाबो खरकसा टीचर खाय फायजा फोरोंनाय बो हायनो त्रिपुरा हाव बरक एससी हिसाबै बरकनो बुजाखौनो सिनबो गाय बाबुलाल बाबुराम सपनामिनो तिनि जों आरो त्रिपुरा मथानि गै नमिनेशन दाखिल खालामनाय बागै जों आरो फायलायजा Bung bos ni lepas bung logo basic kongnya kita ada basic itu adalah kita nak kita जों खाखायो त्रिपुरा हाव प्राय 56 থেকে 57 শুধু गभर्नमेंट लिस्टेड चा बागान दङ आ चा बागान दङ मैक्सिमाम न बरंनि जाति गोष्ठीर दंबायो आबुनि बादेबो बिशेषके बस्ती बंगनो बस्ती आने आरो दङ जेमन सिंहाव मेघलिबन बस्ती नरेंद्रपुर चा बागान बस्ती ब्रह्मकुंड चा बागान बस्ती सिमना चा बस्ती दमाहाय गोरों गोरों जागाव गोबां मा त्रिपुरा हानि गोबां मा जागावनो कम बस्ती दङ अमा हायके जुदि म तिनिनि सिमिनो যখন প্রচারঙ্গি থাকেন খানানি সিমি পেপার নকরি থাকেন যে বংনি ইংই খরচা হিন্দুস্তানি আসে বিসি কলকমা সাক নাংজাগি আংনি দংমানি যত বদল বাইন তিনি অমা হাইকে রাজা বাই তিসাউই তুবুই যখন বরং অমা হাইকে যখন বাসের মা নুগুন আফুরুং কাইনো বরক তুরুপ তুরুপ যত ফেরগে অবচিন বিশ্বাস অমা হাইকে ন আং 1991 आं চেষ্টা খাইকা आं खरसा एसटी नि फानो हिंदुस्तानी रोनो कृंसा जागा तुमनानि बागै गोरों गोरों चा बागाननि बा बंनि लेखा गोरों रोनो तुलांगै खायसा हिंदुस्तान एक संगठन खायमोन किन्तु आं जखन चिनि सरकाराबो जखन गोरिं थाखा যতই জুমলা বিজেপি যত কগ্রিমানি যত জুমলা সুজাক তাতাল সারে কি ছুগ্রই প্রমাণ দিথুং বড় 2018 যে जोंनो कग्रिमानि 2000 चिनि विधवा भाता तत जोंनो रेगाव 340 टाका करे ना कक दमनि बे तारिखा रिजेक्ट जोंनो कर्मचारी रंनो सप्तम पे कमिशन रे कक आबो पूरा पूरी जुमला नामे मात्र सप्तम पे कमिशन कि चुक्रिया जागा बुकुबुक माइ बुकुबुक हाय जाबो आबुनि लगे लगे निनि এই যে নিনি চিট ফান্ডনি সর্বসর আঙ্ক রিজাকা কি ফেলে তা পর্যন্ত চিনি जोंनो सागा अल माने जत दफानि सिकला रंनो न स्मार्टफोन न को रिजाका आबुनि परे सागा बसर 50,000 का साइकिल लांना को तिनि प्राय 4.5 বছর কানানি थांतंगो 4.5 বছর যদি বছর 50,000 अंकाय 2 लाख नो साइकिल माने कोगले 2 लाख साइकिल ना थांगांकाय चिनि पहाड़ बासजों बो पॉइंट जोंनि आफार जों बंगली आंकाय 70,000 साइकिल माने को कमाबले
borok khaba kichu da tongba dabal injin bongni rajyo bo borok kendro bo borok edisi su kuripano sin budget ni rang riasno গভর্নমেন্ট যারা তো নাই তাবো বহু ডিক্লার দিমে এখন 4টা সিটও ন আবো তো অব তো বংনি ব্যাপার বং পার্টি ব্যাপার কারণ তাবুক ত্রিপুরা হানি ব্যাপার বরং সাইমানখা যে ত্রিপুরা হাওয়া যে রুলিং গভর্নমেন্ট বিজেপি বা আইপিএফটি যেমন আইপিএফটি ওর ক্যান্ডিডেট সাহস করে তাই 3টা জায়গা তো প্রশ্ন কাইয়া তারপর নিবিসিংহ তাবুক দল মানে এত গ্রুপ বাঙি থাকা বিপ্লব গ্রুপ মানিক সাহা গ্রুপ রতননাথ গ্রুপ অমো গ্রুপ সমু গ্রুপ ও গ্রুপের বরক শেষ থানায় অবনো প্রমাণ নাই जोंखाय लाइ बुमाबा कायसा कताल सैजानि थां दंगो सिनि बबाग राखाय बरखा लाइ बुमा बरबो कतालांनाय तिब्राखाव बरगो पाइमानि दिगि फाइतों माबा बरगो पाइनाय এই শর্মা মন্ডল না অবশক্ত জিতে না আশাবাদী जों 99% ता बुझा सुरमाव जों 99% इवन देन और जरा एससी ओबीसी जरा तंगेर मणिपुरी मुस्लिम बा एससी जरा तंगनाय तफसिल जाति जरा बाঙালি तंगनाय बर पर्यन्त सुनो पुद्रनाय বড় পর্যন্ত নাই কারণ একটা কোনো পরিষ্কার ত্রিপুরা হাওয়া বোবাগ্রা সারা কেবল নাইথকলাই রাজনীতি খাই মানে তাই দংলা ন্যাশনাল পার্টি তো তাই কক্সটাস আছে সুজা কক Sarte que ese es un